उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलं तं सर्वोत्रमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहं। दिव्य आत्मन विजय केतन स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करिबा नृसिंह चतुर्दशी कहीं प्रभु नृसिंहनाथ धरापृष्ठ अवतीर्ण होते। भक्तर भक्ति, भक्तर प्रेम, भक्तर निष्ठा, भक्तर विश्वास किभली भाव में भगवान को धरापृष्ठ अवतीर्ण होगा बाध्य करता है। आज से ही विषय आलोचना करवा। शास्त्रकार कहती अगो नहीं सगो नहीं नहीं कछु भेदा गावई श्रोते पो रान बुद्ध वेदा। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार हुई कहीं धरापृष्ठ अवतीर्ण होते। और निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार ब्रह्म मध्य कौन तफात ना। अगो नहीं सगो नहीं नहीं कछु भेदा गावहि श्रोते पो रान बुद्ध वेदा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ भितरे चेतन भितरे स्थावर रे अस्तावर रे घरे बाहरे कांथरे गछरे वृक्षरे लतारे चारियारे ईश्वर सत्ता विद्यमान हो रही। किंतु निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार हुई बेले बेले धरापृष्ठ अवतीर्ण होती। मानव चित्त लीला करती, शरीर धारण करी धरापृष्ठ अवतीर्ण होती। कहीं ना बिनु विश्वासन भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहीन राम राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। भक्तर जो विश्वास, भक्तर से प्रेम, भक्तर से समर्पण, भक्तर से निष्ठा कौन करे भगवान को मानव शरीर धारण कर धरापृष्ठ अवतीर्ण होगापी बाध्य कर से भक्ति भगवान को भक्त को आकृष्ट करने आसता है। जेते बेले सत्य जुगरे हिरण्याक्ष को जल मध्य बराह अवतार रे प्रभु विष्णु कौन कले मृत्युदंड देले मारिले। से ही समय रे हिरण्याक्षर भाई हिरण्यकशिपु चिंता कले जेहेतु भगवान विष्णु आज भाई को मारिचंती तेणु प्रतिबदल से कौन है ना ब्रह्मा सहित युद्ध करने निजक सजेवा प्रस्तुत करने लगी पड़े। से निमंते तो शक्तिर आवश्यक। तेणु शक्ति को लाभ करने किभली भाव में अजर अमर हेबे, किभली भाव में स्वर्ग मत्य पाताल तीन पुरे त्रिकालदर्शी राजा होई रहिबे, अजय हेबे, अमर हेबे। यही अभिलाष को मन मध्य चिंता करी हिरण्यकशिपु 60,000 वर्ष कोठर तपस्या कले। जेते बेले कोठर तपस्या कले केमिति कले ना हाथ को ऊपर को करदेले, बाहु को ऊर्ध्व को करदेले, आकाश को मुख करदेले एवं पादर वृद्ध आंगुली रे ठिया हेले। 60,000 वर्ष तपस्या कले, जल मध्य पीले ना, फल जल कौन आहार ग्रहण करे ना। जेते बेले कोठर तपस्या कले 60,000 वर्ष तपस्या कले आउ मंत्र जप कले ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जेते बेले ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र रे जप कले ब्रह्मदेव जेते बेले ब्रह्मा वेदवर ब्रह्मा जेते बेले हिरण्यकशिपुर तपस्या रे मुग्ध हेले आउ कौन कले हिरण्यकशिपु पाखरे आसी पहुँची गले। जेते बेले पहुँची गले देखिले तपस्या करुचंती हिरण्यकशिपु शरीर जराजीर्ण हो जाइछि, उई हुंकारे परिणत हो जाइछि। केवल प्राणवायुटा शरीर मध्य उड़ुची। कमंडल बाहर करी जेते बेले से शरीर ऊपर को जल किछि छिंटी देले एक सुंदर शरीर हो गला हिरण्यकशिपुर। जेते बेले हिरण्यकशिपु ठिया हेले सुंदर शरीर धारण करी वेदवर ब्रह्मा कहले ठीक अछि हिरण्यकशिपु तुमे कौन वर मागिबा पई चाहूच मते वर माग। से ही समय रे हिरण्यकशिपु चिंता कले आज मो अमर वर लाभ करबा पई वर मागिबी। तेणु वेदवर ब्रह्मा को कहते हे ब्रह्मदेव मते अमर वर आपण प्रदान करंतु।
ସେଇ କଥା ଶୁଣି ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଅମର ବର ଦେବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ବର ମୋହି ତୋତେ ଦେଇ ନ ପାରଇ। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅମର ବର ମାଗିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଅମର ବର ଦେବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ବର ମୋହି ତୋତେ ଦେଇ ନ ପାରଇ। କହିଲେ ଦେଖ ଅମର ବର ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ବର ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ବର ମାଗନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ତ ଅମର ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନରେ ମରିବି ନାହିଁ କି ରାତିରେ ମରିବି ନାହିଁ, ଘରେ ମରିବି ନାହିଁ କି ବାହାରେ ମରିବି ନାହିଁ, ଦେବାଦେବୀ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଗନ୍ଧର୍ବ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଅସୁର ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ କେହି ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରି ତଥାସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏହି ବରଟି ଲାଭ କଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କୁ ତ କେହି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କଲେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ଶତ୍ରୁ ଭାଇକୁ ଯିଏକି ମାରିଥିଲେ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେଇ ନାମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚିନ୍ତା କଲେ। କେତେବେଳେ ନେଇ ପାହାଡ଼ର ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ବିଷଧର ସର୍ପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶନ କଲେ, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚକୁଡ଼ିଲେ, କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କେତେବେଳେ ତେଲ କଡ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ। ଆଜି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କୌଣସିଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ପଚାରିଲେ ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଅଛି କେଉଁଠି, ମୋତେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ କି? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଚିନ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପରା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଳ ଭିତରେ, ଚେତନ ଭିତରେ, ସ୍ଥାବରରେ, ଅସ୍ଥାବରରେ, ଘରେ ବାହାରେ, ଖମ୍ବରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା ଏକ ଖମ୍ବ, ପଚାରିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲେ ହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ତମ୍ଭକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ଏ ସମୟେ ଆକାଶରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ହେଲା, ଥରକୁ ଥର ଯେ ଯାର କୁସୁମ ବର୍ଷିଲା, ଗଗନ ପଗନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା, ବିଜୁଳି ଚମକି ଉଠିଲା, ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ନରଯୁକ୍ତ ସିଂହ, ଅଧେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧେ ସିଂହର ରୂପ ଧାରଣ କରି ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଓಂ ଝଂ ଝଂ ଝମ୍ପା ଝମିତ ଝମା ଝମ ଝମ୍ପାର କର ପାୟ ତବ କାଳ କାଳ କିଳିକିଳିତ ଗଦା ହସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ହସ୍ତେ ବାମେ ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିରେ ମୁକୁଟ ଶୋଭିତ ଶୋଭାକରଂ ବନ୍ଦେ ଶୈଳସୁତା ସୁତଙ୍ଗଣପତେ ସିଦ୍ଧିପଦଂ ତାମଦଂ। ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ କିଏ? ନୃସିଂହନାଥ ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହ କ'ଣ କଲେ? ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଯାଇ ଧରିଲେ କୋଉଠି ନା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ନିଜର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ନା ରାତି ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଉ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ କି ଅସୁର ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଦେବତା ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏକ ବିଶେଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଅଧେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧେ ସିଂହ ରୂପ, ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ନଖାୟୁଧରେ କ'ଣ କଲେ? ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ
भगवान जितेबाला धरापृष्ठ अवतीर्ण हले एक अलौकिक चमत्कार शक्ति आविर्भाव है। प्रहलाद देखुंट आ प्रहलाद भगवान मुख को अवलोकन कर चाह रही कहीं से ही विश्वास तांकर सही प्रेम तांकर सही समर्पण आज भगवान को कौन कर प्रहलाद सम्मुख में आनी उभा कर कहबार कथा जुगे जुगे जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर धम अभिमानी करही अनिति जाय नई मरनी सिद्ध विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरही कृपा निधि सज्जन पिला जुगे जुगे आपण मैंने देखी भक्तर मनस्तात्विक चिंताधारा को फलप्रद करने भगवान कौन करती विभिन्न प्रकार शैल धरी मानव चित्त लीला करने को पथगुंचा दियंती ना एहला भक्तर भक्ति एहला भक्तर निष्ठा एहला भक्तर प्रेम एहला भक्तर समर्पण कौन ना भगवान को भक्त पाख को आनी दिए भगवान कहले ना मुहली परतंत्र मो भक्त है स्वतंत्र जो जो समय जेते बेले भक्त मते जेभली भाव डाके मुझे भक्त पाखे पहुंची जाए। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।